Ассалому алейкум, акаҷон. Салом. Омада ака барои модарма гул дар кора. Ирӯз зодирӯз дорам. Хуб. Чанд сум дори братчика? Ака 20 сомон дорам қатӣ. Гули 20 сомон надорем бачаҷон, ғамнате. Гули 20 сомон надорем мо. Охе ака надорам дига. Надорам дига, балом акаден ака. Алло. Лабай ҷонима. Ман ҷои ҳар вақтада. 10 дақиқа пас мерасам. Майлиш. Фақат 10 дақиқа мутазиша мерасам. Майлаш. Хоб. Охи братчикаҷон туғри намегира. И гулу қиматан. Ина 60 сомон, 80 сомон, 50 сомон. Салому алейкум. Ва алейкум салом. Мондои кор. Рама. Гулу чӣ хела? Гулу чанд сум то чанд сар мешавад? Гулу ҳар хел дорем 700 сом. Хоб. 300. Акаҷон ёрдам. Илтимос. 250. 200 сомон мешавад. Ҳози тайёр кардагим нава намаш свежиян гулу. Братчика ғам натита? И братчика гул гуфтеса мега 20 сомон дорум, хеле гули 20 сомон надорем бародар. Барои арӯз намегирӣ? Не акаҷон, модарам зодирӯз дорам. Барои модарам беҳтарин. Кадомаш мақуле? Я сайл кун бибин. Ҳаминаш. Битешам я. Ма пушам метам. И 70 сомон мешавад. 70? Битешам дар. Бигӣ. Майли. Ина братчика. Обод бош. Модара салом бугу. Аз нои ман табрик. Хоб лаҷон. Шумо барои чӣ мехоҳед? Барои арӯсам. Барои арӯс? Коб тасҷият ягон та нави имрӯз оварда. Иш кадом ҳозир тайёр кардагим? ҳамин ҳозӣ? Беҳтарин мешавад. Хоб. Ку. Нағзе. 220 сомон мешавад. 220? 220 мешавад. Тамом. Опчи чанд сум шикарда дорам? Опчи ай 100 сомон хатири бай братчика рафтем я. Хоб. Я 320 сомон. 320. Гап. Бигӣ. 300 сомон мешавад. Меш. Хоб. Ина бародар бақияи шумо. Хуш омаден. Майли, хуш омаден. Обод бош. Раҳмат, хуш омаден. Дидин қати клиент чиқа муносибат мекунанд. Клиента қапидан дар кор. Лавайча. Ба занг мезанам, кор дорам. Чӣ мехостем? Ёфтем вақти занг занед ту ман. Хоб, майлаш, хай. Дашка, куҷо мерай? Ҳамон рай боло ака. Рай боло? Биши мебарам та, биши. Хоб. Молодец. Алло. Лабайҷон. 20 дақиқа шумо мебиён ё не? Бахшиш. Ҳозир мерасам. Хоб. Наёин ма бирам. Расидам. Хоб, майли. Хай. Ҳаминҷо ман кунем. Инҷо? Оҳо, раҳмат. Инҷо? Ту дарҷо? Салому алейкум очаҷон. Ман омадам. Имрӯз зодирӯзи шумост. Табрик.
مادر جون به شما موزیک شده، شما رو پازمون شده. 3 سال است که تو در بین ما نیستی، ما شما رو خیلی پازمون شده مادر جون. کاش عمر در بین ما می بوده که زاد روزتون رو یک جای جشن بگرفته. به تو زندگی برای ما خیلی سخت است مادر جون. مادر جون امروز زاد روز شماست، برای زاد روزتون رو به شما جشن بگیرید. مادر جون مادر جون مادر جون شما با من می‌پرسید که این گل رو از کجا گرفتم. این گل رو یک برادر خیرخواه با من خریده گفت رفته مادرت رو از روی من تبریک کن و سلامش بگو. وقت آخر رفتارهایش تماما دیگر شده است. نمیفهمم من این بچه رو. شاید مرا یکم سورپرایز کردنی است. نفهمم. از این زیاد من دیگر انتظار شده نمیتوانم. من شما خیلی زیاد دوست می‌دارم و صدقه خاک پاتشون. این گل زیبنده شما است. میمونم در این بچه‌م. جون جهبونت را. و چه دستان تو دایم به دعا، و چه رنگ رخت حرف خدا. زیر این چرخ فلک هیچ گه نشوم کاش من از اوچه جدا. اوچه قربان تویم، نیمه جان تویم. اوچه ای اوچه جان گردی دامان تویم.